everyone. Good morning, everyone. Okay. Good morning, everyone. Okay, thank you very much. In this morning, we will attend. We will follow the Miss Hoiria from Indonesia, awarded for PMCI for 2021. For the first, I think to make sure our audience grouping by on for the subject, maybe science subject teacher. If another one, the other subject, maybe the group in the other one. Okay, and then for the activity after Miss Hoiria Friesen has two tasks that all audience can fill the Google form. The Google form for respond the presentation and to follow the learning plan. So for the first, I will introduce the topic for today. Arise, arise, arise model, arise model learning, that novel learning model on socio-scientific issue for social literacy solution. And then the synopsis of this model, RISE model, which is based on the socio-scientific issue, include the syntax of the aware, pace to raise awareness of observing phenomenon. And then read, organize, and process information for learning activity. And then interact to support the transfer of information. So through the discussion maybe. And then share stage, encourage publication of learning outcome, and the final is evaluate. The evaluate assess the truth of thoughts. And then I will introduce who is Miss Hoiria. The name is Hoiria from Indonesia. For educational background, in 1992 until 1997, bachelor degree faculty of teacher training and education in University of Lampung, Indonesia. And then in 2015 until 2017, master degree faculty of teacher training and education, University of Lampung, Indonesia, in Sumatra maybe. And then last year, in 2020 until present doctoral degree faculty of teacher training and education, University of Lampung, Indonesia. That's for educational background. And then second one for professional experience of Miss Hoiria. In 1998 until 1999, biology teacher at SMA, senior high school in Kasui, Lampung, Indonesia. And then 1999 until 2018, science teacher at junior high school 16 Bandar Lampung, Indonesia. And the other one 2018 until present, science teacher at junior high school 32 Bandar Lampung, Bandung, Indonesia. Outstanding achievement, the one recipient of Satya Lancana from our president, the first rank of high activity junior high school teacher in national level in Indonesia. National example for the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Scientific publication of her wrote 30 paper published in the last 5 years in the form scientific article in Scopus.
maybe give him some applause. Index International Journal and Cinta Accredited National Journal in Indonesia. The one older activity in period last year, maybe many and money. So the next I will give microphone for Miss Hoiria to present the what's the name? Social scientific issue. Miss Hoiria. The stage is for you. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat selalu. Saya ingin menyatakan sesuatu bahwa saya adalah orang yang paling beruntung. Saya di sini bisa berjumpa dengan kawan-kawan di Thailand, rekan-rekan guru sejawat yang hebat-hebat dan luar biasa tentunya, sehingga bisa hadir di sini. Izinkan saya untuk turun ke bawah agar kita sama-sama berdiskusi. Kalau saya di atas, tampaknya saya seperti seorang atasan. Level saya masih dalam taraf untuk kita sama-sama mendidik. Agar situasi hari ini tampak seperti diskusi, saya sebaiknya turun saja. Mohon izin. Pembelajaran saya sebenarnya pada masa ini sudah banyak mengalami perubahan. Saya tidak hanya dituntut tentang pengetahuan, konsep-konsep yang berat, tapi dunia telah menuntut pembelajaran saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, sehingga kelak siswa kita akan bertahan hidup di masa depan. Hari ini saya akan mengemukakan tentang sebuah solusi untuk permasalahan literasi sosial. Kita kupas dulu sebenarnya apa literasi sosial itu sedikit. Mohon izin, mungkin kawan-kawan di sini sudah paham tentunya dan mungkin lebih pakar daripada saya. Literasi sosial saya maknai sebuah kesempatan untuk hidup ya, dan berkontribusi di dalam masyarakat. Jadi diharapkan siswa mampu berkontribusi di dalam masyarakat, baik secara intelektual, sosial, keterampilan bekerja sama, sikap dan nilai-nilai dirinya di dalam masyarakat. Kemampuan seseorang dalam literasi sosial itu menjelaskan bagaimana seorang siswa itu mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya yang berhubungan dengan tindakan nyatanya sebagai cerminan dari kognisi sosialnya di dalam masyarakat. Literasi sosial ini penting sekali dikuasai oleh siswa karena belakangan masih banyak kita saksikan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan literasi sosial. Misalnya terjadinya pencemaran, kurang peduli siswa kita di situ, atau kasus bullying yang terjadi di sekolah. Nah, sebaiknya guru memasukkan permasalahan ini ke dalam lingkungan belajar. Bagaimana salah satu caranya adalah dengan menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk literasi, meningkatkan atau menstimulus literasi sosial siswa adalah satu, model pembelajaran yang harus membangun pemahaman pengetahuan. Ini tidak bisa, pengetahuan memang harus yang nomor satu. Jadi membangun pemahaman pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang membangun iklim konteks sosial. Jadi di dalam ruang kelas harus terbangun iklim konteks sosial. Kemudian di sini mengedepankan teori belajar konstruktivisme. Jadi siswa akan membangun pengetahuannya di dalam lingkungan belajar dengan berinteraksi bersama siswa lainnya.
Yang keempat, yaitu terjadinya pemrosesan informasi di dalam ruang belajar. Jadi literasi sosial itu dibangun oleh model belajar yang harus mengedepankan 4 hal ini. Ini menurut saya. Karena tidak ada satu model belajar pun yang paling bagus di dunia ini. Setiap model pembelajaran memiliki kekhasannya masing-masing. Tentunya seorang peneliti, pencipta model pembelajaran yang memiliki visi dan misi tujuan tertentu pada saat menciptakan sebuah model belajar baru. Model belajar yang saya ciptakan adalah Rice Learning Model berbasis socio-scientific issue. Jadi mengangkat isu-isu sosial yang bisa dibahas secara ilmiah ke dalam ruang belajar. Rice Learning Model ini meliputi 5 sintak pembelajaran. Mohon izin saya mengungkapkan di sini saya posisinya bukan sedang melakukan paparan publikasi penelitian ilmiah. Saya di sini hanya sedang berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan kepada kawan-kawan semua. Semoga berkenan. Jadi saya tidak menampilkan angka-angka hasil penelitian. Yang pertama A yaitu aware, kemudian rate, interact, share, dan evaluate. Jadi disingkat dengan akronimnya RISE. Implementasi dari RISE model berbasis socio-scientific issue ini ada di dalam 3 kegiatan, yaitu pra pembelajaran, di dalam pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Namun demikian, yang paling fokus adalah di dalam pembelajaran. Salah satu keunikan dari model ini yaitu dikembangkan dengan memperhatikan pra pembelajaran. Jadi kesiapan siswa sebelum belajar harus menjadi fokus guru di sini. Fokus guru diutamakan. Materi-materi, konsep-konsep IPA yang sifatnya low hard thinking, yaitu keterampilan berpikir tingkat rendah, sudah menjadi tugas belajar siswa di rumah. Orang Indonesia itu memiliki kecenderungan malas membaca. Oleh karena itu, tugas belajar yang saya berikan adalah dalam bentuk Google Form berupa pertanyaan-pertanyaan soal. Saya tidak menugaskan, silakan nanti dibaca ya nak, tentang pencemaran. Saya tidak seperti itu. Karena saya yakin pasti tidak dibaca. Tapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang levelnya C1, C2, dan C3 akan dikerjakan oleh siswa saya. Kemudian setelah pembelajaran, ada yang namanya di dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran, setelah pembelajaran yang pre-learning dikerjakan di rumah, kemudian dalam pembelajaran, aktivitas yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti biasa pada umumnya, kita mempersiapkan fisik, psikis siswa di dalam pembelajaran. Kemudian dilaksanakan pre-test. Pretestnya yaitu menggunakan soal-soal berketerampilan tingkat tinggi. Jadi bukan lagi soal berketerampilan tingkat rendah. Pretest ini nanti akan sama dengan soal post-test. Soalnya, saya lanjutkan. Model pembelajaran ini intinya ada di dalam yang sini, yaitu di dalam pembelajaran yang melibatkan lembar kerja siswa. Jadi guru harus mempersiapkan lembar kerja siswa dan handout pembelajaran serta asesmennya. Didesain lembar kerja siswanya memuat 5 sintak pembelajaran tadi, yaitu aware, rate, interact, share, and evaluate. Dengan lembar kerja siswa itu mendukung pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memfasilitasi
terjadinya iklim kerjasama dan kolaborasi dalam siswa, serta membangun ide-ide dan gagasan siswa. Ini yang pertama. Yang pertama yaitu aware, memfasilitasi sebuah fenomena pembelajaran agar supaya timbul perspektif positif dari siswa. Mungkin saya bisa menayangkan sebuah fenomenanya di sini ya. Sebentar saya naik. Akhir-akhir ini kita melihat sampah kian tidak terurus. Jalan-jalan dipenuhi kumpulan bau tak sedap. Tong sampah muntah dan bersimbah ruah dibiarkan tertampung dan tertumpuk sampah berhari-hari. Orang-orang mulai menghancurkan penampungan sampah di depan rumahnya, sebab bau busuk sampah sudah masuk hingga ke ruang makan. Papan-papan kecaman dan himbauan untuk tidak membuang sampah di titik tertentu juga sudah terbit di banyak titik. Bahkan kian terang-terangannya pembiaran ini, hingga untuk menarasikan dan mengartikulasikan persoalan sampah, kita tidak perlu lagi memaparkan data. Realitas benar-benar telah menyapa hidung dan mata kita dalam ruang tanpa batas. Kita memperbaiki jalan, membangun monumen-monumen, namun membiarkan sampah mengurus dirinya sendiri. Semua titik bisa disulap menjadi tempat sampah. Ruas jalan, kali, halaman, tanah kosong. Beberapa berhasil tiba di TPA. Dan yang lain bermuara bersama air hujan menuju jalan, melewati gorong-gorong. Kemudian laut kita. Muna darurat sampah. Nah, itu tadi adalah fenomena, salah satu fenomena. Saya menayangkan dua fenomena di dalam pembelajaran saya. Di dalam pembelajaran ini yaitu tentang pencemaran sampah plastik topiknya. Topik besarnya adalah pencemaran tanah, kemudian saya breakdown menjadi pencemaran sampah plastik karena yang paling dekat dengan siswa saya. Kemudian setelah fase aware menayangkan fenomena, kita meminta siswa untuk menganalisis menemukan apa di dalam fenomena tersebut. Nah, kalau siswa-siswa Indonesia itu masih sulit untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan dari fenomena. Menangkap pertanyaan apa yang harus dijawab dalam fenomena tersebut. Saya sebagai guru menampilkan pertanyaan-pertanyaan dalam fase rate ini. Ya, ada pertanyaan berpikir tingkat tinggi yang saya kemukakan di dalam lembar kerja siswa ini. Di dalam lembar kerja siswa, seperti pertanyaan, fakta-fakta pencemaran apa yang kalian temukan di dalam video A? Seperti itu. Kemudian sumber-sumber pencemaran apa yang kalian temukan? Seperti itu. Tapi belum tahap pada pemecahan masalah, belum. Mereka kita minta untuk menemukan, menganalisis hal-hal yang bisa ditangkap dari fenomena tadi. Kemudian setelah fase read itu masuk ke dalam fase interact. Fase interact ini terjadi transfer informasi antara siswa dengan siswa yang lain. Jadi tidak harus diselesaikan fase read-nya dulu diselesaikan, tidak seperti itu. Antara read dan interact bisa berulang ya. Bisa berulang terus sehingga nanti siswa bisa menghasilkan temuan pembelajarannya. Bisa menghasilkan temuan pembelajaran, menampilkan temuan pembelajaran di dalam bentuk grafik, tabel atau gambar.
Kemudian dalam fase interreg, Bapak Ibu kawan-kawan bisa menampilkan lagi, meminta siswa melakukan sebuah penelitian, bisa. Tapi saat ini saya tidak menampilkan penelitian, yang saya tampilkan adalah hasil penelitian orang lain. Saya menampilkan hasil penelitian orang lain yang telah dilakukan. Jadi pembelajaran ARISE ini juga berbasis riset orang lain, peneliti pendahulu. Saya mencarinya di dalam Google Scholar. Tentu kawan-kawan sudah paham ya, sudah bisa mencari ini. Mohon Mas Rudi, kawan-kawan sudah bisa untuk mencari artikel publikasi, sudah bisa belum? Maksudnya ditayangkan memberikan artikel publikasi ini tujuannya adalah supaya siswa bisa menganalisis informasi, penelitian-penelitian apa yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah serupa. Itu berlangsung secara di dalam fase rate dan interreg, terus berulang. Kemudian nanti siswa akan mengemukakan mengemukakan ide dan gagasan dari video A dan video B yang ditayangkan tadi. Mereka setelah mempelajari riset peneliti sebelumnya, mereka diharapkan untuk membuat ide gagasan. Dari riset penelitian ini, siswa diminta untuk mencari pokok permasalahan, ide si peneliti melakukan hal tersebut, alasannya apa, kemudian kemungkinan atau efektivitas untuk dilakukannya penelitian. Di Indonesia, pembelajaran IPA itu ada 5 jam pelajaran, tapi terpotong ya kawan-kawan 3 jam dan 2 jam. Fase interreg itu diselesaikan pada fase share ini, sampai fase share diselesaikan pada 3 jam pembelajaran pertama. Sedangkan 2 jamnya ada di hari yang lain kalau di Indonesia, konteks seperti itu. Saya kurang paham untuk yang di negara kita ini ya, di Bangkok seperti apa jam pembelajaran IPA. 3 jam pelajaran pertama diselesaikan dengan share. Tadi siswa sudah masuk ke fase read and interreg, mereka berkolaborasi, bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran yang ada di dalam lembar kerja siswa. Kemudian mereka melakukan sharing, publikasi dari hasil temuan pembelajaran. Itu yang ada di dalam tabel. Tabel-tabel itu adalah jawaban-jawaban pertanyaan setelah mereka menyaksikan fenomena. Jawaban-jawaban pertanyaannya setelah menyaksikan fenomena. Kemudian gambar yang di bawah adalah ide gagasan siswa setelah melihat publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Seperti itu. Saya lanjutkan. Di sini pada fase share ini memungkinkan sekali terjadinya guru dan siswa membangun pengetahuan. Di dalam tugas pra pembelajaran kan siswa telah diberikan perpanjangan pengetahuan. Nah, pada fase share ini bisa masuk lagi, dikaitkan antara pengetahuan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh siswa. Oke. Kemudian ini adalah di 2 jam yang terakhir tapi di hari yang lain. Siswa salah satu ide gagasannya adalah membuat ekobrik. Ini salah satu ide gagasan siswa membuat ekobrik. Masih ada ide-ide gagasan yang lainnya. Yang saya tampilkan di sini, siswa membuat ekobrik, yaitu memasukkan sampah-sampah plastik ke dalam botol minuman 1.500 ml. Satu botol itu beratnya setengah kilogram. Kemudian antara kelompok siswa lain ada yang ide penelitiannya sama, ide gagasannya sama, bergabung untuk mengumpulkan botol tadi. Satu siswa kelompoknya terdiri dari 3 orang. Satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa.
Kemudian antar botol-botol itu digabungkan menggunakan isolasi sehingga akhirnya menjadi sebuah bangku, ide realisasi gagasannya. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 6 sampai 7 kg satu bangku. Setelah share dan ini selesai, masuk ke dalam fase evaluasi, yaitu evaluate. Siswa melakukan post test, soalnya sama dengan pada saat dilakukannya pretest. Kemudian menutup pembelajaran. Jadi apa yang diperoleh siswa dalam model pembelajaran ini, yaitu yang memperoleh pengetahuan, mendapatkan pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan keterampilan komunikasi, mengembangkan keterampilan kolaborasi, terus mampu menyelesaikan masalah kontekstual, kemudian mampu menyelesaikan evaluasi yang berupa higher order thinking skill. Selanjutnya saya meminta kawan-kawan untuk memberikan sedikit review penilaian terhadap paparan saya tadi mengenai model pembelajaran RISE berbasis socio-scientific issue. Silakan kawan-kawan. RISE model dari Ibu Horia. Can be applause to Miss Horia. Okay. Next, Ibu Horia need your rating for her learning model. You can give the rating by fill the Google form gg.gg/show your rating. Maybe you can show the QR code. Anyone can open the form? Ada yang sudah bisa membuka formnya? Ya. Please to fill it. Kalau tidak bisa QR code, please akses di surat.
Teks yang kedua, kawan-kawan diminta untuk merencanakan pembelajaran dengan menggunakan RISE Learning Model yang berbasis social scientific issue. Jadi yang pertama, apa yang menjadi topik pembelajaran, kemudian yang kedua, tugas pra pembelajaran apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu, kawan-kawan kepada siswa, tugas pembelajarannya apa, apakah kalau di Thailand siswanya suka minat bacanya sangat tinggi, bisa ditugaskan untuk membaca. Kalau di Indonesia belum mampu yang seperti itu. Nanti dalam bentuk soal-soal pertanyaan, kemudian atau mengisi mind mapping seperti itu. Kemudian yang aware fenomena apa yang akan ditayangkan, yang Bapak Ibu tayangkan yang terkait dengan topik pembelajaran. Kemudian yang kelima, pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan fenomena. Kemudian yang kelima, nanti Bapak Ibu akan menampilkan artikel penelitian yang bagaimana yang untuk menjadi bahan diskusi siswa dalam menganalisis informasi sehingga menumbuhkan ide gagasan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu meminta siswa untuk melakukan publikasi hasil temuan pembelajarannya dalam bentuk apa? Apakah presentasi PPT ataukah dengan seperti papan putih tadi yang saya lakukan di depan. Kalau di Indonesia untuk presentasi dengan menggunakan PPT, menggunakan tool laptop itu belum mungkin di sekolah saya. Tidak ada laptop sehingga menggunakan papan putih pada saat share-nya. Siswa mengerjakan di atas papan yang disiapkan oleh gurunya. Seperti yang ini. Seperti yang tadi. Yang ini akan jauh lebih baik jika siswa diminta presentasi menggunakan laptop. Ya, mereka membuat PowerPoint ini akan jauh lebih baik, desainnya akan jauh lebih baik dan lebih sempurna, menjadi sebuah inovasi yang keren. Karena kondisi di sekolah saya itu tidak memadai, memungkinkan sehingga ditampilkan dalam bentuk papan putih. Kemudian yang terakhir evaluate ini
alat evaluasi apa yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa? Soalnya bentuknya seperti apa kira-kira? Ini yang evaluate yang ini pertanyaan terkait dengan topik-topik pembelajaran yang basisnya berketerampilan tingkat tinggi, tapi tidak untuk menilai produk gagasan siswa. Yang untuk menilai produk tadi, bangku tadi itu menggunakan lembar rubrik penilaian kinerja siswa. Oke. Sekarang kita lanjutkan pekerjaan kawan-kawan, Mas Rudi, yaitu mengerjakan materi yang ada di dalam Plan Your Learning. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah ini kita mencoba untuk sama-sama membuat rencana belajar dengan menggunakan sintaks ERISE dari Ibu Hoiria. Untuk bisa melakukan perencanaannya, silakan Bapak Ibu akses gigi.gigi Plan Your Planning, Plan Your Learning. Tapi topik-topik pembelajaran yang diangkat adalah yang terkait dengan isu-isu sosial. Tidak bisa kalau materi misalnya sistem pencernaan makanan itu tidak bisa. Tapi pada sistem social scientific issue, misalnya kasus bullying itu bisa, kasus bullying, kemudian penggunaan bahasa daerah di siswa yang masih rendah bisa seperti itu. Kemudian kalau desain lagi tentang pencemaran udara bisa, pencemaran air seperti itu bisa. Tapi kasus yang terkait pure pengetahuan peredaran darah tidak bisa, belum bisa untuk menggunakan metode ini. Terima kasih. Silakan kawan-kawan memulai membuat plan lesson-nya. Nanti kita akan bantu lebih lanjut. ค่ะก็อยากจะให้คุณครูแต่ละท่านนะคะเปิดเว็บไซต์ค่ะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันออกแบบการเรียนการสอนกับคุณครูค่ะที่จะกลับไปสอนให้กับนักเรียนในรายวิชาที่คุณครูสอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะมาทำพร้อมๆกันก็ได้คุณครูสะดวกทำในโทรศัพท์หรือว่าเป็นกระดาษคะกระดาษโอเคค่ะก็สามารถทำในกระดาษได้เป็นภาษาไทยได้ค่ะค่ะช่วยร่วมกันออกแบบการสอนของคุณครูเป็นภาษาไทยได้ค่ะลองดูว่าในพื้นที่ของคุณครูมีปัญหาอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเชื่อมโยงกับรายวิชาที่คุณครูสอนอยู่ค่ะก็ถ้าหากคุณทำได้เสร็จก็ต้องให้ออกมาพรีเซนต์ค่ะมานำเสนอว่าในกลุ่มในแต่ละกลุ่มมีทำในเรื่องอะไรบ้างค่ะอาจจะแชร์ลิงก์พร้อมกันก็ได้ค่ะอาจจะเลือกสักหนึ่งวิชาหนึ่งเรื่องที่คุณครูอยากจะนำเสนอในวันนี้ค่ะก็รบกวนคุณครูนะคะใช้กระดานข้างหลังได้เลยค่ะร่วมกันออกแบบร่วมกันค่ะลองวันนี้ลองสวมรอยว่าอยากจะใครจะเป็นคนนำเสนอแล้วก็อยากจะสอนวิชาอะไรลองพูดคุยภายในกลุ่มกันนะคะสำหรับกลุ่มไหนที่มานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะคะจะมีรางวัลที่ส่งตรงจากประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะจะมีของรางวัลให้ด้วยค่ะก็เดี๋ยว
ยวจะให้เวลา 10 นาทีนะคะในการทำงานกลุ่มนะคะ แล้วก็ให้เวลา 5 นาทีในการนำเสนอค่ะ กลุ่มไหนที่อยากได้กระดานสามารถแจ้งมาได้นะคะ เดี๋ยวทำให้ดู โ
แล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับเวทีแรกปี สัมมนาในวันนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อที่แต่ละเวทีนำเสนอเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาในห้องนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโมเดลของอาจารย์นะครับที่ชื่อว่า ARIS โมเดลนะครับซึ่งในแบบประเมินที่อาจารย์เขียนเนี่ยเราก็ประมาณ20ข้อเมื่อกี้นะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งที่ให้เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือเรื่องการประยุกต์นะครับเพราะโมเดลการเรียนรู้นี่คิดว่ามันสามารถนำไปใช้ได้กับในทุกรายวิชาที่อาจารย์สอนนะไม่ว่ารายวิชาไหนถ้าใช้โมเดลนี้ก็จะเกิดความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญก็ที่ฟังอาจารย์นำเสนอของวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปเหมือนกับว่ามันเป็นการเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับก็คือให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านนี้ก็คือทางด้านความรู้ที่เป็นตัว knowledge นะครับแล้วก็เด็กได้มีโอกาสพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องแฮนก็คือเรื่องทักษะได้มีการปฏิบัติ เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนอซึ่งเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนนะครับในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราให้ความสำคัญมากในขณะนี้นะครับอาจารย์บุญเสริฐจันทินนะครับจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนะครับทีนี้ที่จะนำเสนอที่เกี่ยวกับโมเดลที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับก็คือ ARIS จริงๆแล้วอาจารย์อยากอาจารย์ว่า ARIS โมเดลนะครับ ARIS โมเดลนะครับซึ่งประกอบด้วยตัว awareness ก็คือเรื่องความตระหนักนะครับแล้วก็ read นะครับแล้วก็เรื่อง interact นะครับแล้วก็ share แล้วก็ evaluate นะครับซึ่งมันตรงกับที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนอยู่จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยสอนคณิตศาสตร์แต่ว่าในระดับชั้นป .6 ที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีรายวิชาหนึ่งซึ่งเป็นรายวิชาที่อาจารย์โปรดปรานมากเลยก็คือรายวิชาบูรณาการความรู้ก็คือแปลความว่าเด็กใช้ความรู้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ประถมจนถึงม .6 เนี่ยมาบูรณาการได้ว่าที่เราเรียนมาทุกศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ศาสตร์มาบูรณาการความรู้ในทักษะในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการแบ่งห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นของอาจารย์เองเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในสาขาคณิตศาสตร์ซึ่งเด็กก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์เพราะเราก็ให้โจทย์ไปว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนสามารถบูรณาการความรู้อะไรบ้างลูกสามารถใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างซึ่งก็ตรงกับที่โมเดลที่อาจารย์ให้นะครับก็คือ ARIS โมเดลนะครับก็คือให้มีลักษณะสถานการณ์ที่หยิบยกให้ก็คือปัญหาเรื่อง fast fashion อาจารย์ณปัจจุบันก็น่าจะทราบดีว่าเสื้อผ้านี่มันล้นโลกอาจารย์ถ้าอาจารย์กลับไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของอาจารย์เองนะบางตัวนะ10 ปี5 ปี3 ปีอาจารย์ไม่เคยหยิบมาใช้เลยเมื่อไหร่ที่ออกมาใหม่แฟชั่นใหม่อาจารย์ก็จะซื้ออาจารย์ก็จะลืมนึกไปว่าตอนนี้เรามีเกินความจำเป็นแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์คีย์คำว่า fast fashion เข้าไปใน Google อาจารย์จะใจหายเลยจะมีเสื้อผ้าที่เกิดจากการใช้งานแล้วเป็นกองกระเนินเทินทึกนะครับวันเราก็นักเรียนสถานการณ์นี้ว่าปัจจุบันเรามีเสื้อผ้าเกินความจำเป็นไหมนะครับแล้วก็มีบทความให้นักเรียนก็ไปศึกษานะครับจากนั้นก็จะมีคีย์เวิร์ดก็คือเรื่อง fast fashion นะครับแล้วก็นักเรียนครูเองอาจจะไปหาความรู้เกี่ยวกับข้อคำถามว่าทำไมมันถึงเกิดขยะล้นโลกเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือการที่เสื้อผ้าแฟชั่นมันมาเร็วไปเร็วเกินเนี่ยมันเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นได้เพราะเด็กก็จะไปหามาว่าการที่เราจะผลิตเสื้อผ้าสักอย่างเนี่ยอินพุตเกิดจากอะไรบ้างมันต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมันต้องใช้ผ้าฝ้ายมันต้องใช้พลาสติกมันต้องใช้อะไรต่ออะไรใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ต่อไปโปรเซสกระบวนการในการผลิตเสื้อผ้าเสื้อหนึ่งตัวที่ผลิตเนี่ยมันทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับสารเคมีที่เกิดจากการฟอกย้อมใช่ไหมอาจารย์ที่ไหลลงสู่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลโดยที่บางบริษัทก็เห็นความสำคัญก็คือทำการเซฟเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรก่อนเนี่ยแต่บางบริษัทก็จะเอาน้ำอะไรเก็บทิ้งไปเลยเนี่ยก็ทำให้เกิดมลภาวะแล้วก็พุทธสิ่งที่ตามมาก็คือบางทีมันมีมากเกินความจำเป็นอาจารย์ก็ให้นักเรียนไปสืบค้นinput process แล้วก็ output จากนั้นก็มีให้นักเรียนออกมานำเสนอในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะที่โรงเรียนก็จะจัดลักษณะเป็นกิจกรรมว่าอาจจะมีกลุ่มผู้นำเสนอนะครับนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่ได้มานะครับจากนั้นก็มีกลุ่มอื่นที่ไม่ได้นำเสนอก็เป็นกลุ่มวิพากษ์
นะครับก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าประเด็นตรงไหนที่เราควรให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มี reference ที่ถูกต้องจริงไหมแล้วก็มีฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านนะครับจากนั้นก็มีการแชร์ก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในเมื่อมันเป็นความจำเป็นหรือเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วเราทำยังไงที่สามารถเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วหรือที่มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยมาเกิดประโยชน์นะครับเพราะนักเรียนคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเอามารียูสใหม่ได้ไหมจากที่เป็นกระโปรงก็มาทำเป็นชุดเอี้ยมที่ใช้ในการทำครัวทำกับข้าวทำอาหารอย่างเงี้ยเอามาดัดแปลงตำแหน่งอื่นได้ไหมเอามารีเพย์นะครับหรือเอามารีไซเคิลนะครับเพราะเห็นว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเอามาทำอะไรหลากหลายได้มากเอามาทำเป็นกระโปรงกระเป๋าเอามาทำเป็นแจกันเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้โดยผสมกับปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ก็ให้นักเรียนช่วยกันแชร์นะครับว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาreuse repair หรือ recycle อะไรได้บ้างนะครับสุดท้ายก็คือการประเมินตามสภาพจริงซึ่งการประเมินตามสภาพจริงก็ประเมินตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับแล้วก็นำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จัดลักษณะนี้อาจารย์ก็มีเด็กตามท็อปิกหลายเรื่องมากเช่นโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลรอบที่แล้วนะครับโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับ information เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 แล้วก็ระบบการออมเงินนะครับก็มันก็ได้ข้อเสนอเนี่ยว่าสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยหนึ่งก็คือมีประโยชน์ในการบูรณาการในชีวิตจริงนะครับนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลรอบตัวในชีวิตจริงมาแก้ปัญหามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแต่ว่าเวลาจะน้อยไปตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการอภิปรายกลุ่มซึ่งนักเรียนจะนำข้อมูลมาด้วยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ประเด็นแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่ทันสมัยทันยุคนะครับแล้วก็นักเรียนได้ฝึกนำเสนอนะก็จะมีกลุ่มนำเสนอกลุ่มอภิปรายแล้วก็กลุ่มวิพากษ์นะครับแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็จะมีรูบริกที่ใช้ในการนำเสนอว่าฝ่ายนำเสนอเนี่ยเราจะให้คะแนนใน100คะแนนเต็มเนี่ยมีคะแนนอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวบ่งชี้นะครับพฤติกรรมนะครับก็จะมีคะแนนออกมาเช่นความถูกต้องของเนื้อหาอาจารย์ไหวพริบในการตอบคำถามการสร้างสรรค์ประเด็นปัญหาการนำไปใช้จริงความร่วมมือของสมาชิกรูปแบบการนำเสนอการตรงต่อเวลานะฝ่ายซักค้านเองก็มีรูบริกที่นำเสนอเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเวลาหมดแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนตัวแทนโต๊ะต่างๆนะคะนำเสนอสั้นๆขอสั้นๆแบบกระชับเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมีหลายปัญหาที่ก็จะคล้ายๆกันนะคะในแต่ละภาคแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะออกที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆครูทุกคนกลุ่มนี้นะคะ learning topic ของเราก็คือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าทั้งครูประถมและครูมัธยมเจอกันนะคะในขั้นตอนแรกที่เป็น pre learning เนี่ยค่ะก่อนเรียนเราจะทำให้นักเรียนเนี่ยทำสำรวจนะคะทำการสำรวจก็มีลักษณะเป็นวิจัยน้อยๆของเด็กก็คือไปสำรวจความรู้เกี่ยวกับบุหรี่นะบุหรี่ไฟฟ้าของเขานะคะแล้วเขาคิดว่ามันมีอันตรายเปล่ามี harmful ต่อเขาไหมมัน dangerous ต่อเขาไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โมเดล ARISE นะคะเริ่มต้นเลยค่ะก็เริ่มจากที่หลังจากสำรวจเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กก็จะเริ่มไปเขาเรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตำรวจนะคะอาชีพเกี่ยวกับสาธารณสุขทั้งหลายหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วนะคะทีนี้ต่อมาก็คือหลังจากนั้นเด็กก็จะทำการรีเสิร์ชข้อมูลไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะจากนั้นก็ตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามว่าบุหรี่นี้สูบไปแล้วเป็นไงนะคะเด็กส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นนะคะวัยพวกเราคงไม่สูบแล้วนะคะเด็กก็จะถามว่ากลิ่นมันดีนะคะกลิ่นมันน่าสูบนะคะแล้วก็เรื่องของมันเท่นะคะเด็กวัยรุ่นจะมองความเท่นะคะแล้วก็สูบแล้วเข้ากลุ่มตัวเองได้ไหมนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเด็กก็จะ
ไปทำการขั้น read นะคะก็คือไป research หาข้อมูลนะคะข้อมูลนี้สามารถ research ได้ทั้งในแบบวิจัยนะคะแล้วก็เรื่องของหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะจากนั้นก็จะทำการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจาก research แล้วต้องหาตัวที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะด้วยการเข้าไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมอกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพกลุ่มกับบุคคลที่เคยสูบมานะคะสุดท้ายก็คือ interactive นะคะค่ะเชิญ ครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาให้เด็กๆ brainstorm นะครับแล้วก็มาดิสคัสกันว่าเป็นยังไงบ้างในคำตอบนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วเด็กๆอาจจะมาออกแบบดีไซน์ไอ้ตัวนี้ที่เราถนัดอาจจะเป็นดีไซน์ในเชิงของสเต็มก็ได้นะครับมาออกแบบวิธีคิดหรือออกแบบแนวคิดใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นก็จะมาแชร์โดยอาจจะทำเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นเว็บนะครับเป็นเพจเป็นช็อตฟิล์มวิดีโอสั้นๆคลิปวิดีโอนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของการมีส่วนร่วมน่าจะเอาไปเผยแพร่ชักชวนเชิญชวนนะครับให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าและหยุดในการเสพการซื้อการขายนะครับหลังจากนั้นในการประเมินของเราก็คือเราจะประเมินในกระบวนการทำงานของเด็กๆนะครับเป็นกลุ่มนะครับประเมินตามที่ผลการเรียนรู้ในกระบวนการทำงานของเด็กๆเป็นสำคัญและที่สำคัญในกระบวนการนี้เราคิดว่ามันมีความสำคัญคือเด็กๆได้ใช้ research based learning ด้วยนะครับดังนั้นก็จะเหมาะสมกับบริบทชุมชนแต่ละชุมชนครับขอบคุณครับ อันนี้เสริมนะคะสามารถไปบูรณาการกับสาขาวิชาทั้งสังคมวิทยาศาสตร์ส่วนศึกษาได้หมดนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเรื่องวิชาคอมพิวเตอร์การงานเราสามารถบูรณาการได้อย่างเช่นการออกแบบอินโฟกราฟิกนี่ก็วิชาคอมพิวเตอร์นะคะหรือการโทษเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็วิชาศึกษานะคะขอบคุณค่ะ Thank you Alive for inspire us thank you so much Oke, terima kasih kawan-kawan semua, kawan-kawan hebat, kawan-kawan baru saya yang super luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Keren-keren semua, idenya super spektakuler di sini ya. Penampil yang pertama mengangkat social scientific issue, yaitu isu kebiasaan anak-anak yang sering sekali membeli pakaian tapi tidak dipakai. Dibahas secara ilmiah, Masya Allah, bagus sekali, keren sekali. Cuman satu tambahan dari saya ya Bapak, sebaiknya menampilkan artikel riset sebelumnya. Itu tadi yang belum adalah riset sebelumnya. Nanti ditampilkan ke siswa di dalam proses pembelajaran. 1 atau 2 riset dari dampak kebiasaan penggunaan pakaian yang berlebihan tadi untuk kebaikan lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Hadiahnya kita siapkan, Mas. Hadiahnya adalah khas Provinsi Lampung. Untuk yang presentasi, masih cukup atau tidak? Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon terima kasih banyak, thank you. Ya. Kemudian penampil yang kedua mengenai rokok elektrik. Ini juga sangat keren sekali topiknya untuk siswa-siswa sekolah dasar. Saya tambahkan masih tambahannya sama, belum ada artikel publikasi yang mengungkapkan tentang keburukan dari rokok sigaret tadi ya, Ibu. Terima kasih. Kemudian untuk kawan-kawan yang luar biasa, mengingat waktu yang tidak memungkinkan, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, penuh semangat untuk membuat plan learning dengan menggunakan ARISE model. Semoga
Oke, kelompok yang sigaret elektrik ada hadiahnya juga. Tapi tinggal 3 ya Mbak. Silakan ke depan Ibu Bapak. Silakan. Semuanya Ibu. Silakan Bapak. Ini gantungan kunci, bisa digunakan untuk kunci mobil. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan di sini yang mengemukakan tentang banjir, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin boleh kita foto. Tolong kamera Abang.ก็เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตามกลุ่มเพื่อที่จะถ่ายรูปหมู่ค่ะภายในกลุ่มนะคะสำหรับใครที่ได้เขียนไว้บนบอร์ดสามารถเก็บภาพได้ด้วยนะคะถ่ายรูปหมู่กับคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตามกลุ่มนะคะ Thank you. Mengingat Rise lalu mengingat Hoiria Indonesia. Thank you very much. โอเค untuk selanjutnya กลุ่ม selanjutnya กลุ่มต่อไปนะคะสำหรับกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าไม่ได้พรีเซนต์ก็เตรียมพร้อมถ่ายรูปหมู่กับคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูกำลังจะเดินไปถ่ายรูปหมู่ค่ะ Timur Leste, yang Timur Leste belum. Sudah. Timur Leste, kawan-kawan saudara dari Timur Leste, kita foto di sini. Oke kawan-kawan, mengingat waktu yang telah habis, kita tutup acara ini. Kawan-kawan mungkin bisa masih berkomunikasi dengan saya melalui email. Saya senang sekali untuk pembelajaran, publikasi ilmiah, untuk minta pendapat atau review. Saya sangat terbuka, membuka diri yang seluas-luasnya. Emailnya adalah hoiriaspd74. Mungkin bisa di sini Mbak Jessica. hoiriaspd. Oke, sambil menunggu email nanti ditulis, kawan-kawan nanti bisa terus komunikasi dengan saya ya. Kita berkolaborasi dalam bentuk tulisan, artikel, review ilmiah. Kita berkomunikasi. Ini emailnya hoiriaspd74@gmail.com. Saya aktif di email ya. Silahkan ada tulisan yang ingin direview, didiskusikan, atau ada ide-ide penelitian, kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua di sini yang telah mendukung saya dengan Rise Model. Jika mengingat Rise Model, ingatlah Hoiria, ingatlah Indonesia merdeka. Terima kasih banyak. Thank you very much for our attendance, for our participation. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya di dalam belajar di kelas, di sekolah. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Haryadi, selamat pagi semuanya. Silakan untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya untuk break dulu. ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ในช่วงนี้ก็สามารถพักเบรกได้สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับคุณครูก็สามารถพูดคุยอยู่ก่อนได้นะคะแต่ข้างนอกจะมีเบรกอยู่นะคะคุณครูอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม